Et du coup, قلت له الناس ما كيهمونيش انا si je te veux c'est vraiment غادي je vais accepter ou je vais m'afficher avec toi بحال غادي نكون مع مغربي. Pour ce qui concerne notre histoire, je dirais ça reste encore une très belle histoire. Fait je dirais, d'observation pendant longtemps. Je la regardais passer. Des fois, je faisais semblant de ne pas la voir. Des fois, je pouvais la trouver avec des gens, des amis qu'on a en commun. Je fais comme si je ne l'ai pas vue, je ne la salue même pas. هو كان ترو ستريكت، كان معقول بزاف. دوكو ملي كنكون مع صحابو ولا صحاب ديالنا ولا دي سينيغالي خدامين في لا ميم بواط كو نو تيدوز من حدانا et parfois il saluait même pas. Pour moi c'était un homme marié, peut-être qu'il a sa vie وما كيبغيش يسلم على العيالات ولا ما كيبغيش يتجمع فاش كيكونوا العيالات. Alors que c'était le contraire، هو حيت انا كاينه تمايا ما كانش كيسلم. À la base, je voulais me faire remarquer sans pour autant me faire trop remarquer. فاش كنكونوا مع صحابنا بحال هكا ولا كيجي il se pose avec nous كيجلس معنا. Parfois on partageait même le même repas ou داكشي. Mais انا ما كانش كاع il m'intéressait pas parce que ما كنتش كنعرفو مزيان. Je lui ai jamais parlé et tout. واحد النهار بدا كل نهار تيجي عندي il commence à venir me voir كيكتب. Bon après c'était après ولا كيكتب لي كاع des petits mots et par la suite كنشوف راجل sa cousine كيهضر ليا موسى خصو يتزوج، موسى خصو هادي، موسى هادي خصو بنت مغربيه باسكو هو alors que هو راه كنهضر له عليا ديجا. صافي من بعد انايا فهمت شي حاجه mais je me suis dit laisse tomber. Mais c'est parti de là. C'est le jour où il m'a dit قال لي je te veux. Je veux qu'on commence à sortir ensemble et il a brité كاع وزعما tu n'assumes pas تقدروا نجربوا وزعما tu peux ne pas t'afficher avec moi par rapport aux mentalités marocaines. Par rapport je sais pas, aux gens qui travaillent avec nous, peut-être que moi ما نبغيش نبان معاه comme quoi راني مصاحبه معاه. Et du coup قلت له الناس ما كيهمونيش انا si je te veux زعما بحال واحد غنخرج معاه c'est vraiment je vais accepter ou je vais m'afficher avec toi بحال غادي نكون مع مغربي. Ce qui m'a poussé à accepter le fait que je partage beaucoup de choses avec Moussa, que ce soit la première partie copine, copain et après le sérieux. حيتاش كان respectueux كيحترم بزاف الناس. Et la manière باش كان كيشرح لي شي حاجات ولا كيفاش كيهضر معايا c'est un beau parleur. هذاك الشيء علاش. J'ai pris tout mon temps pour façonner mon image, façonner ma manière d'aborder la personne que j'aime, mais aussi de construire ma vie. Lui, il est trop respecté par les gens. كيحترموه بزاف الناس et c'était quelque chose اللي كانت عجبتني فيه بزاف. Tu m'as fait bien galérer, mais à vrai dire, moi, je galérais pas. Je sais que chaque jour, je faisais un pas vers ce que je voulais. دازت شهرين 2 mois وقال لي انايا راجل في السيريو بغيت نتزوج بك. انا كانت عندي 21. Mais on s'est pas marié juste après 2 mois. Ah oui. Ça a pris. ما تزوجناش من بعد دوك On s'est الشهرين. connus en 2013, mais on s'est marié en 2015. Donc ça a pris 2 ans. Au moment, pendant ces 2 ans, c'est l'occasion de se faire connaître, de la faire connaître à ma famille aussi, de connaître sa famille parce que je connaissais déjà ses sœurs. Des fois, on sortait ensemble pour aller prendre, par exemple, aller manger ensemble des restos. Lorsque mes tantes débarquaient ici aussi, je la présentais à la famille. Donc on se connaissait, sa mère me connaissait déjà parce qu'elle m'avait déjà vu. La première fois اللي ماما غادي تعرف c'était كانت الخطوبه ديال ولد خالتي وقلت لها حتى انا راه وجد راسك غادي يجيو يطلبوني وانا كنت قلتها وانا فريمون كنضحك هذيك الساعه. جات ماما وتقول لي انت في راسك شي حاجه صافي من تما ماما عرفت بان كاينه شي حاجه غتكون معاه. بابا قال لا على وديت لو فات خاف نتزوج بموسى وشي نهار نمشي نعيش في السنغال ولا موسى ما يكونش عنده نفس العادات ديالنا ما يتكرفس عليا زعما ما نعيش مزيان ولا يمشي ويخليني انا وولادي هنايا. دوكو خاف قال لي ما غنعرف عليه حتى شي حاجه. بدينا كنوجدوا الخطوبه انا وماما و اون سيمين افون قال لي راه كتوجديني انت وماما. كان راه ما قلتش الو خلاني تشوكيت. سيتي لو شوك دو ما في هذاك النهار. بكيت قلت لماما علاش كيدير ليا بحال هكا انا بديت كنوجد وكلشي. قال لي انت ماما اللي كديروا هذا الشيء هذا. صافي من بعد مشيت عند جداتي داني عندها هو وقال لها راه بنتك راه باغا تزوج وخرج بحالاتو. كنا ملي دخلنا مع جداتي عيطت ليه وطلعت عنده لبيتو وقال لي يا بنتي ديري اللي بغيتي الله يسهل عليك في هذا الشيء هذا فوالا انا كنبغي لك الخير. J'ai une relation aussi assez fusionnelle avec son père.
tout le temps, j'ai l'impression que je suis l'aîné de la famille. Quand je veux la taquiner, je lui fais écoute, j'aime plus ton père que ta mère. Et cela ne veut pas dire que j'aime pas maman, au contraire. Et d'abord, il شتي بابا la plupart du temps كيلبس سنغالي C'est معروف باللبس السنغالي بابا كاع صحابو كيقولوا له حتى حنايا بدا تبيع لنا هذا الشيء ودابا تيقول لهم راجل بنتي جابو فريمون انايا في المارياج جو فوا كو سي امبورطون الواحد يكون عارف راسو شنو باغي في المارياج ماشي نتزوج بون بيرسون نقول واخا ما عجبنيش في هذه الحاجه غادي نبدلها فيها اون بيرسون ما كنجوش وكنبدلوها. Le fait de mélanger plusieurs cultures, deux cultures assez différentes qui s'éloignent des fois sur pas mal de points, ça peut créer des complications. Donc la meilleure des choses à faire, c'est d'accepter l'autre. Si on accepte l'autre, on a plus de possibilités, plus une facilité de communiquer. Donc c'est une question d'équilibre surtout et d'échange. C'est parmi nos points forts, c'est qu'on a trop confiance. J'ai confiance en lui, il a confiance en moi. On a une confiance mutuelle trop forte et je pense que c'est notre point fort. Il faut comprendre aussi, aller à la découverte de l'autre. Ça va réellement parce que aussi si tu vois une mauvaise personne arriver chez toi, que ce soit un Marocain, un Sénégalais ou une autre nationalité, tu ne vas pas vouloir. Donc comprendre, aller vers l'autre, découvrir d'abord, être sûr de là où on met les pieds. Et après, là, tu pourras dire que tu veux ou tu ne veux pas.